Ah, sila sir, sa ulit yan. Post-it. Opo. Ano spelling, sir? Oh. Yo, thank you sir, thank you, thank you. Nag-iwan po ako ng solid. Shoutout po sa inyo mga boss, shoutout po. Bukas, balik na po tayo Manila bukas eh. Ayan boss, ayan po. Okay, thank you sir, thank you. Salamat po sa inyo. Salamat po, salamat.